আমার डोंगरी तलर काजू बिहार के आबा वाला 9 बजे आबा वाला मैं 8 बजे लेने जी आज 10 बजे गला ना मोबाइल कॉल कर से जी स्विच ऑफ पोतो छी किते बेल के होछे जी एमती करले ठगवार कथा क्या कथा कोही बोलथला जी আমার ডোंगरी तलर काजू बिहार के 9 बजे आबो बहनी इचन तक भी नहीं आबा এবার আমার ঘরের লোক মকে ডগরা থিবে না आला कि नहीं आवार जे गछि ती चक्से ठके देखलो ऊपर के ओछे ई गजबुरे थिसे है कंता करवा जी এতে বেল ডগরা নি না নি আসত না বাই লাগিছি এতে নি ডগরা ডগরা হরিয়া নি গনি না গচিপুরে চই করি হি করছ কে আমার डोंगरी तलर काजू बिहार के 9 बजे आबा बोलू मैं 8 बजे न ने यार डोंगरी हरान हो छे छना भाषण का वाले करी आर गचे चौनी जे तबे देखनी जे केनता करावने यार गचे ता रोहित से जानलू ना 10 12 तक फूल में लागबार তুই দিল আমার গাতে লাইন নি না যে সুইচ আছে মোবাইল ঘরে ছাড়ি দিছে क्या कथा कहू जे को আমার ঘরে বিহা কার ছপালে না মকে দেবা লাগি কেনতা করব যে কহ चल हंते ले बाटू पोला हुना सुनारू पानी छुके मैं जानते नहीं ये सोनार पानी के सुनारू पानी अनवरी कहला आंध्रा के नेमी बरस के 40,000 क्या बोले हो কিছু নিছে গা কেন ঘর কে নেবল ভাবু ছেগা मोर केतरा जगह ती घर आछी দুই জায়গাতে ঘর আছে মোর চাল পকেবা তো আমার ঘর কে নউছে तू तुम्हारे घर किचन नहीं खाता আমার ঘর কিছু ঘর মোর বা বুড়াটা সে क्या करवा रे चल चल এটা আমার ঘর কেন क्या बोले মগো हे জানে কেনে এটা তোর ওহে বাবা এটা কথা বলবে চঠা পিলা মকে এসে বিয়া করবে পুরো কে বিয়া করবে বলি করি করি দিন পরস্পর পড়িছি ওর কথা পাসা মিলে মকে বিয়া করব হয় তোদের তোর ভত্তা পয়সা মিলা কা বিয়া করমি क्या काजे তোর জন্মদিনে লড়কি পড়াইলো এক মাহলে কমে করে মকে দেলু এক এনতি কথা कहू তোর ঘরে নি রহে তারে পলাম চল এটা হলে পিলা কথা গলা কে হ্যাঁ যাহা কোনা ঠিক বি কলা এক টকা কমে করে নি দেলা জি কে হলা তার পছরে যে টিকেল উঠে আনলা কিছন বিয়া করলে বি 4-5 লাখ সরি থিতা তার পছরে টুকা আনলা ঠিক কলা নি যাসি ফির আসি খাবলাই মতে থির ফুটে তো দেবে বাবু থেপ তুই তো আনি পকালো না চলো মোর ঘর কে চলো রিসমিলে তো কই দেগে বাবু যাই তো পলালে মোর জীবন রহবা গে চলো ঘর চলো